حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شاء لله لهم الفاتحة بلا من الشيطان صراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أوصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعجزنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إلا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسركون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون لئلا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يريد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب فيها من العيون من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون فآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم زل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون فآية لهم ألا حملنا ذريتهم في الفلك المسعون يركبون وإن نشأ نغرقهم ولو صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله
قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أما إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعدنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم يوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون والتي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم هل أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم ضاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له ذكر وقرآن مبين ذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم بها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون يحزنك قولهم نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى خلاق عليم أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء ترجعون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات الباسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جميع غيبك منه مخلوق
بمحض فضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات والذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا آت من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. صراط المستقيم غير المغضوب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا يا الله وإياهم في كنفك وأمنك وجوارك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وجعين ودباغ ومن شر كل جسد إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا يا الله بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة يوم القيامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ووالدينا والإخوان في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وارزقنا يا الله كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك ونتشفع عندك بالصلاة على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تقضي حاجاتنا يا الله فإنه لا يقضي حوائجنا إلا أنت يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا الله يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا يا الله وحاجات إخواننا المسلمين قريب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. صراط المستقيم صراط والمغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم استغل بالوريد لا تتكلما مستقبلا ومراقبا ومهللا بطريقة معهودة لسائخين لترى بها نارا ونورا حاملا فبمعاصي وجهه القلب من نور جالي ويصلح مذموم طابعي زائلا فتسير أهلا للمشاهدة التي هي نعمة مزمى فسر متأهلة. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana dengan limpahan rahmat taufik dan hidayah serta inayah Allah jualah pada malam hari ini dapat kita sambung kembali daripada pembacaan kita pada minggu-minggu yang telah lewat. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirah serta petunjuk kepada kita. Semoga Allah memberikan kita kelapangan, kesenangan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Hidup kita beriman, mati kita dalam keadaan iman. Amin. Allahumma amin. Kemudian daripada musannif telah berkata, Summastagil bil wiridi la tatakalluman. Setelah sembahyang subuh, janganlah sidin engkau berkata-kata dunia. Dan hendaklah engkau amalkan wirid-wirid dan tahlil serta muraqabah dan muhadafah. Yani kita dalam keadaan menghadap kiblat, menuruti amalan tarikat yang dikenal bagi guru-gurunya.
maka dengan itu engkau akan merasai, merasai adalah manis dan lezatnya serta panasnya zikir itu tadi, yakni terasalah di dalam hati kita dan bercahayalah dia dan teranglah muka hatimu dengan cahaya yang telah menyinarinya itu, dan hilanglah daripada sifat-sifat kecelaan, maka engkau menjadi orang yang berpandangan dengan Tuhanmu, dan dia itulah nikmat yang paling besar, maka jadilah dirimu itu orang yang ahlinya. Ini dari kata musannif rahimahullah. Jasidin imbas sembahyang subuh itu jangan bapandir dunia dahulu. Selesaikan wirid-wirid kita. Apa wirid kita? Seperti tahlil, muraqabah. Muraqabah itu kita bisa juga dalam keadaan berduduk, lalu kita bapajam mata kita, kemudian nih taruhlah tangan kita itu ke muka kita. Setelah itu kita menunduk kepala kita, lalu kita memandang. Yang pandangan dalam pandangan perasaan hati kita. Kita memandang tidak ada lain, tidak ada yang lainnya, hanya Allah. Artinya pandangan wujudul qadim ngarannya. Pandangan yang balalawasan bahasa kita, yang tersirat dan tersurat di dalam hati kita. Apa kita berpajam kah? Mungkin kita kurang umpamanya jelas daripada pandangan muraqabah kita, maka itu berpajam. Karena mungkin kita beli lihat tuh, kita lihat macam-macam. Mungkin kita berpajam tuh kadang melihat apa-apa. Sehingga pillah wa minallah wa ilallah. Pillah pada Allah, minallah dari Allah, ilallah kepada Allah. Artinya kembalinya hanya kepada Allah. Kita kadang mempunyai sesuatu perasaan. Yang mempunyai perasaan itu hanya Allah. Allah yang memberikan kepada kita. Nah, maka itulah yang kita syukuri, karena kita diisi perasaan, kan kita merasakan nih, ya Allah, Allah yang menciptakan anak manusia sebaik-baik kejadian. Allah menghidupkan aku, Allah menjadikan mataku, telingaku, hidungku, mataku, tanganku, batisku, sehingga aku menjadilah orang yang sempurna. Ya Allah, berikanlah aku nih untuk selalu ingat kepadamu, selalu melaksanakan syukur kepadamu, selalu ridha kepadamu. Nah itu apalagi jar, kan di kitab lain tuh leh. Pada saat itu kita mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadun nabiyya wa rasula. Nah itu tuh dibaca aja, supaya merasapi lawan hati kita, karena hati kita tuh bisa muqallibal qulub, bisa berbalik-balik. Terkadang-kadang kita lepas hati kita nih, terkadang bisa juga diingat asik apakah. Nah itu memang demikian, itulah bahwa iblis dan syaitan, inna syaitanu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu firman Allah musuh yang nyata. Ia selalu membalik-balikan hati kita. Jangan sampai kita ingat lawan Allah, maka amun kita ingat lawan Allah, dengan kita mengambil tarikat lawan guru kita masing-masing, marasai bahwasanya kelezatan zikir itu di dalam hati kita dan panasnya zikir itu, dan lalu menimbulkan cahaya. Lalu hati kita tuh bercahaya. Dalam arti hati cahaya itu senang, lapang, tenang dan gembira. Nah, itu tuh, dan taranglah muka hatimu, muka hati kita. Dada kita ini tarang dengan cahaya yang telah menyinarinya itu, yakni dengan nur ilahiyah. Artinya cahaya ketuhanan yang kita menyebut asmanya, zikirnya, istighfarnya. Nah, dan hanyalah daripadamu sifat-sifat kecelaan. Hanya kita nang mengakui kita nih nang berbuat banyak, berbuat salah bahasa kitanya, berbuat satu sifat kecelaan. Nah, berbuat salah nang kada bagus lah, nang barang tercela itu apa? Maka engkau menjadi orang yang terpandang dengan hatimu, sehingga pandangan hati kita tidak lain dan tidak bukan harapan kita, yakni itu namanya kalau bahasa Arabnya jurang lah raju. Raju itu bahasa kitanya mengharap.
Khauf bahasa kitanya ketakutan. Nah, jadi kita mengharap lawan Allah. Takutan kita kalau kada diberi oleh Allah tu petunjuk, rahmat, keampunan, dan Allah menguatkan iman kita, takutan kita. Kayak itu tuh lah. Dia itulah nikmat yang paling besar Jasidin. Nah, amun sudah kita nangkai itu nikmat yang paling besar. Karena mun hati itu senang, lapang, tenang, gembira, kada ada lagi biasanya yang senang daripada itulah, nyaman daripada itu. Kita biar banyak harta, tinggi pangkat, tapi apa hati sakit. Amun kita hati sakit nih, semuaan sakit. Guring sakit, makan sakit. Padahal makan senyamanan, tapi kenapa hati sakit? Ini apa mau obatinya? Nah, murakabah kita lawan Allah. Dengan mengucapkan kita banyak tahlil atau jikir di bahasa kitanya. Nah, itu. Maka murakabah di dalam pengingatan zikrullah itu cepat. Karena zikir ini mempunyai 35 keistimewaan daripada ibadah yang lain, ibadah sunat maksudnya. Itu istimewanya zikir nih. Karena di dalam Al-Quran itu dimulai oleh Allah dengan ya munada. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman ya. Pas 9. Kalau oh iya. Hai orang-orang yang sudah beriman, firman Allah. Uzkurullah, banyak-banyaklah kamu ingat lawan Tuhan. Ingat lawan Allah. Ada yang sebahagian mengucapkan di dalam suatu adalah amal dan ibadah yang maksudnya rukun kauli, yakni bacaan je kita. Nya ada aja rukun fi'li itu perbuatan, rukun qalbi itu hati. Nah, itu tuh. Jadi nang dibaca atau diucap bahasa kitanya abdal kita mengingat di dalam hati. Kenapa aja? Namun diucap tuh bisa kita terkadang ada ria, ada sum'ah. Nah, itu tuh. Mun di dalam hati siapa yang tahu kada ada. Nang maha tahu tuh hanya Allah. Innallaha ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Nah, itu tuh ayatnya. Sesungguhnya Allah tuh mengetahui. Nah, itulah. Sirrakum rahasia itu. Wajah rakom nang nampak ikan. Nang rahasia pun Allah tahu, paling nang nampak. Wa ya'lamu ma taksibun, dan Allah Maha mengetahui apa yang kita usahai. Apa aja tuh? Allah Maha tahu. Nah, maka itulah artinya zikrullah bil jinan itu, zikir dengan hati itu lebih bahasa kitanya menyinari ke hati kita. Karena itu murni, kadada sifat-sifat ujub, ria, sum'ah, takabur itu kadada. Karena andakannya di dalam hati. Orang kada tahu lawan hati yang maha mengetahui itu hanya Allah. Allah yang mengetahui rahasia-rahasia kita yang di dalam hati. Maka oleh itulah lalu murakabah dengan zikrullah itu bahasa kita lakas benar. Maka Allah akan melimpahkannya tarangnya hati. Di sini tarang hati ini kan secara umum. Mun orang tuh nah hati senang pasti tuh baju ada, duit banyak. Nah itu tuh makan nyaman. Nah itu hati ini senang. Paribasanya jurang tuh lah nangaran hati senang nih tuh. Jago rasa kompol. Iwak karing gin gancang makan di sini. Amun orang sakit hati ya sate aja sini sate nih. Sop hantai sini. Makan sebujuran lah guring kan balik ku hai bakana mata guring. Nah, di dalam Al-Quran Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah, bisa akan tenteramlah hatimu dengan kamu mengucapkan zikrullah. Memang firman Allah, orang yang mengucap zikir itu pasti akan tentram hatinya. Nah, jadi itulah artinya kita sebagai bahan beramal ibadah itu bahasa kitanya jangan terlalu mencari nangalih. Cari nang pina simpel aja, tapi bahasa kitanya ibarat orang menembak nih. Kita walaupun sebiji piloro, tapi menembak anak dari banyak peluru lapas. Nah, itu tuh makanya di sini kan ada sebutakan sini nih lah.
Nah, wirid daripada gurumu Jasidin. Nah, tarekat yang dikenal bagi guru-gurunya. Nah, itu tuh, ya macam-macam. Kita sebagai manusia inilah, ada yang guru itu hanya sekadar zahirnya aja. Lah, kita kada kaum memandang pakaiannya. Banyak orang bersurban, berjubah, banyak. Tapi apa? Nya semata-mata untuk menampakkan dirinya itu, bahasa kitanya murid orang nang termulia, tapi nang dicarinya lain. Apa? Mata dunia, pacang makan, pacang minum, tapi itu gawiannya kada lain lagi, itu namanya menjual agama dengan dunia harga yang murah. Tapi semua amal yang ibadah itu kada ada mengamalkannya, kada ada sama sekali. Nah, waktu tengah malam, ya guring daripada tidur daripada bangun. Inya bersuara banyak nang suara dunia daripada suara akhirat. Nah, jadi ujar guru sekumpul, ngomongannya itu kosong daripada mengingat Allah. Nah, kayak itu. Kadada artinya pandirannya itu mengarah kepada untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang paling rugi ya sidin masa hidup dalam dan dunia. Kita memandang harus usah ngalih lah. Kita memandang nih supaya kita sebagai contoh. Lihat aja orang tuh nong taat bakti lawan Allah kadada nang fakir miskin susah kadada pasti dihormati orang walaupun kita kada alim. Bisa jurang alim orang kan menghormati, kenapa? Sekadar alim aja. Untungnya kada betata aja orang bahari nih. Nah, pandangannya kada ingat, pendengarannya kada sarih, tangannya engken, betisnya tak ikat. Dia itu tak. Nah, kesalahan itu pun kan susah. Nah, dalam dalam kehidupan. Maka oleh itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, innamal usri yusra. Sesungguhnya jar Tuhan. Nang kasusahan tu nah, nang ngalih itu ada lawannya lapang. Ada juga pulang nang lapang tu lawannya dia susah. Jadi artinya susah dan lapang, lapang dan susah itu terletak bagi kehidupan manusia masing-masing. Kada mau samanya. Orang ini senang karena mereka itu apa? Berusaha. Ada. Ada orang yang senang karena mereka itu baik. Ada orang yang senang karena ia itu berpelihara dirinya daripada suatu barang yang kada baik. Ya seperti kan diucapkan sini di sini sifat-sifat kecelaan. Nah, jadi sifat-sifat kecelaan itu seperti berdusta, nah, memfitnah orang, menguyak kesalahan orang, menghina orang. Kita terkadang-kadang misalkan menghina orang, "Hai jangan itu ya." Nah, ya bisa kayak itu nih nya terlintas tak ucap ada yang basing haja ada kada. Nah, mun kada basing haja kan ya kada apa-apa istilah bahasa kita, tapi tetap ya kita juga minta ampun. Nah, kenapa itu kan karena dorongan nafsu. Karena manusia ini kan manahan nafsu 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa jatuhan engkau manahan hawa nafsu dari amarah murka, orang itu cucuk aku andak dalam neraka, dalam surga, cocok. Nya kau nahan hawa nafsu daripada amarah murka itu. Jadi kita menahan diri jar guru Sokom untuk menahan diri jasidin dari perbuatan sifat-sifat yang tercela itu merupakan suatu jihad. Jihad tuh kita jihadun nafsi ngarannya. Artinya jihad lawan diri kita. Berapa banyak dari kalangan manusia. Mereka itu firman Tuhan yaquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah. Mereka hanya bisa mengucap aja, tapi kadang melakukan juga. Nah, itu besar siksaannya di sisi Tuhan. Jadi istilahnya kita tuh orang bahari lah men aku jar. Kawa makan, kawa minum, kawa bakami, kawa bahira lapang bener aku jar. Nyata mun makan pasti ada bisi beres, minum pasti ada bisi apa, banyu. Nah kayak itu kala paknya bahira bakami nyaman, curang makan minum bahira kada mau, bakami kada mau. Nah, labaram. Itu tuh tapi lawas tuh innalillah wa inna ilaihi rajiun. Nah, jadi artinya Allah menyampaikan inna ma'al usri yusra itu ada semimang. Nah, kita rasakan, kita hayati, kita tapakur akan nih. Kan mun kita nih
memikirkan hal kayak itu kebesaran Allah itu tafakkur ngarannya. At-tafakkuru sa'atun khairum min ibadati sanah jatuhan. Pak jana ka nabi kita. At-tafakkuru sa'atan khairum min ibadati sanah. Orang yang sesaat tertafakkur lebih baik pada ibadah setahun. Itu hasil daripada orang yang mentafakkurkan dirinya itu kepada wujudnya Allah. Maka mempanakan ya lawan dirinya. Kayak apa garang mempanakan lawan diri? Bahwa kita menghina diri kita ini. Nang maha kuasa tu Allah, nang maha ada Allah, nang maha kuasa tu Allah, nang maha berkehendak tu Allah. Aku ni kadada sama sekali. Aku ni hina di hadapan Allah. Maka Imam Ghazali itulah, aku jasidin kada ingat di lawan Tuhan sakunyahan sirih, kuhukumkan diriku ni kafir. Ayo, sakunyahan sirih itu siapa dah? Kada ingat Allah Ta'ala kuhukumkan si diriku ni kafir. Umaleh. Amun kita sehari kada ingat lawan Tuhan tu apa hukumnya itu? Nah, di sini nang jadi pikiran kita lah. Nah, maka kita latihan bahasa kita. Nah, latihan itu imtihan lah bahasa kitanya lah. Bahasa Arabnya itu jihad kita. Nah, di situlah dinamakan kita melawan hawa dan nafsu kita. Hawa dan nafsu itu nya tapi hendak nang pina ingat lawan Tuhan pang. Kadanya anak nang baik pang. Nafsu kan nafsu ini tiga lah. Pertama nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah ini nafsu yang paling istimewa. Inilah yang orang dimasukkan ke dalam saya ayuhan nas hai manusia. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Hai manusia, maka ikam jangan sampai melupakan diri kamu kepada Allah, maka Allah akan bikin lupa kepada dirimu. Nah, orang-orang itulah nang fasik bahasa kita kan. Jadi mun kita ni kadingat lawan Allah Ta'ala kita ni hukumkan fasik. Cucuk Imam Ghazali takutan sidin lah kadingat lawan Tuhan itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Hai orang-orang nang hatinya nang mutmainnah, tentram bahasa kita. Nah, ini yang kalau kita cari kalau di hidup di dunia ini sih hati kita tuh tentram. Biar sakit kepala, amun hati kita senang, kada terasa. Biar dada kita sakit, tapi hati kita senang, kada ada harapan kita maarit. Kenapa? Karena senang hati, hati itu kata Nabi kita raja di dalam diri seorang manusia. Ada segumpal darah tu jan Nabi mudgatan satu imbal darah ija saluhat saluhat jasadu kulluh wajah pasajada kulluh. Ada segumpal daging di dalam diri manusia itu bilanya sakit sakit seluruh tubuhnya. Bilanya senang, senang seluruh tubuhnya. Nah, maka itu jar guru sekumpul kita pupuk sin hati kita tu dengan zikir. Kalau perlu pukulakan sin zikirnya ke sebelah kiri kita karena iblis dan syaitan itu nya menggoda merayu membujuk kita tuh sebelah kiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu hakikatnya aja. Kalau kita pukulakan ke sebelah kiri, yang dipukulkan bujuran bukan bujuran itu, pematian itu. Artinya anu nih perasaan kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mana orang bahari itu kan ngaran zauk lah. Orang bahari itu kan zikru zauk ya, zikir zauk itu. Kan dahulu yang paling ahlinya tuh masalah tarikat Naqsabandiyah itu dikalain tuh baru guru Haji Jarkasi itu. Sidin setiap bulan tuh harus ada melakukan zikir. Wah, kumpul seberataan tuh. Maka di belakang tuh perumahan. Perumahan. Ya sini tuh. Jadi ada orang ngaran manusia banyak lah di pelatar dudukan. Mulai sindikir la ilaha illallah di sini. La illallah. La. Rupanya orang tuh keasikan. Wah, la ilaha illallah, la ilaha. Maka di jembatan, wah gugur ke bawah, tatap berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu turun sidin, tapak sidin di belakang. Allahu Akbar di sini. Hanya ingat melicak sebuku awak. Kan kena merasa lah. Ya kayak itu lah. Nah, orang keasikan zikir itu kada ingat lagi. Pada menggugur ke banyu, licak. Tetap berzikir, tadi Jakarta harus bisa berzikir terus kok. Tapi nah itulah artinya. Nah disinilah sini nangaran zauk. Zaukul makna lil asma. Orang ni jasidin kalejatan memandang dalam mata hatinya, mendengar dengan pendengaran telinganya yang Allah mendengarkan
nya kada marasa ya sidin lawan dirinya, ini buktinya aja sidin, jadinya walaupun masuk neraka aja sidin nya kada kada marasa, kada marasa panas sumber kalau dinya tapi Allah malu aja sidin membuat ke dalam neraka orang selalu menyebut kepadanya, supan Tuhan atau berjanji sudah innallaha la yukhliful mi'ad. Allah kada menyalahi janji apanya aja tuh. Kemudian kata musannif, hendaklah tiap-tiap kita mengatur jasidin wirid-wirid dan amalan-amalan atau amalan tu bacaan jasidin tiap-tiap hari seperti membaca Quran, sholawat, tahlil, istighfar dan lain-lainnya. Dan lebih baik lagi sidin tiap-tiap amalan supaya diambil ijazah. Nah, ini penting nih. Nah, makanya nah jurang mengaji berkitab, jangan bersambat, jangan berhafal, jangan mengaradau. Bahasa kitanya, ini kitab kan ada. Diambil ijazah dari guru yang telah berijazah pula sidin. Nah, ya kita makanya guru ini kan berijazah dah sidin. Karena sini mah ijazahkan pulang. Karena tiap-tiap amalan itu ada mempunyai khasiat yang tertentu seperti zikrullah. Khasiatnya ya sidin yang utama sekali ialah untuk mententeramkan hati. Firman Allah, ala bizikrillah tatmainnal qulub. Ingatlah aja firman Tuhan. Dengan mengingat Allah Ta'ala itu akan tenanglah semua hati. Juga zikrullah itu sini adalah sanubari yang menumpukan kepada adalah hati kita dan menyenangkanlah kepada perasaan kita dan menarangilah jasidi daripada hati kita. Jika berjalan tidaklah melampaui tentulah akan tersesat jalan kalau tidak ia menerangi dengan hatinya dengan pelita hati. Itu kita kita nih nah amun kada belampu berjalan bisa sasat. Nah itu umpamanya. Nah sama juga orang mun urang tuh kada berzikir sasat. Kenapa? Hatinya kada belampu. Karena zikir itu menerangi hati. Baik juga mengamalkan. Nah, musabbiat. Ini musabbiat ini kita mengikuti lah. Yaitu amalan yang diajarkan oleh Nabiullah Khidir alaihi salam. Nah, apa amalannya nih? Nah, ini kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ini sidin Nabi Khidir melajari Nabi Ibrahim At-Tamiyu rahimahullahu taala yang dipelajari dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga diajarkan oleh Nabi kita yaitu 10 macam. Nah, ini penting lah kita nilai. Nah, ini Nabi Khidir alaihi sampai sekarang kan beliau tetap hidup lah. Nabi Khidir ini kan sebahagian orang yang tetap dihidupkan Allah karena beliau itu menjaga jalautan Bahraini au dia hukuban dalam surah Al-Kahfi. Beliau itu penjaga sidin laut Bahrain di Bahrain antara dua laut ya kita. Situlah sidin Nabi Khidir. Nah, juga diajarkanlah Nabi Ibrahim kepada Nabi Ibrahim. Nah, rahimahullahu taala. Kemudian inilah yang dipelajari oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yaitu 10 macam 10 macam surah. Pertama Al-Fatihah, kedua qul ya ayyuhal kafirun, ketiga qul huwallahu ahad, keempat qul a'udzu birabbil falaq, kelima qul a'udzu birabbin nas. Kemudian ayatul kursi Allahu la ilaha sampai habis. Wala yauduhu ibnahu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian salawat atas nabi kita dan keluarganya. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Nang salawat lan keluarga nabi ta Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Itu salawat lan nabi ne. Istighfar astaghfirullahaladzim li wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Dan yang terakhir ya sidin bacaan doa ini Allahumma ja'al bi wa bihim ajilan wa ajilan fid dini wad dunya wal akhirah ma anta lahu ahlun wala taf'al bina ma nahnu lahu ahlun innaka musuran alimun khaya jawazun karimun raupun rahimun. Semuanya itu sidin dibaca 7 kali tiap-tiap hari. Nah, ini amalannya sungguh adalah bahagia bagi orang-orang yang mengamalkannya. Diriwayatkan orang setelah Ibrahim mengamalkan ini wirid, dia bermimpi masuk ke dalam surga. Nah,
Nabi Ibrahim setelah mengamalkannya sidin 7 kali sehari, sidin langsung mimpi masuk dalam surga, melihat nabi-nabi dan malaikat-malaikat dan memakan makanan surga. Dikata orang setelah ia bermimpi itu 4 bulan tidak makan apa-apa lagi. Nah, dia bermimpi keluar ini mimpilah masuk dalam surga, mimpi makan, kada harapan lagi dah makan di dunia. Satu titik ja Nabi, "Man syaribal ma'u wahidan tarikan lam ya'lam yutahhiru atisun fid dunya daimun," ya. Amun orang nih ja Nabi, walaupun ia bermimpi minum di surga Talaga Kausar, makanya sin kembali ke dunia tuh seumuran tah nya kada minum lagi, satitik aja, setagok aja kita, naon. Itulah hati mimpi minuman surgana. Jadi orang nang maamalkan ini, orang tuh pasti kan dia akan bermimpi seperti Nabi Ibrahim tuh. Limbah itu sidin kada lagi makan, kada lagi minum, kenapa? Saterus-menerus kanyang. Nah, mun orang kada makan kada minum beusaha tak kumpul duit, tatabung. Nah, lalu menjadi kekayaannya juga pulang. Nah, ya itu tuh lah. Qalal musannif hatta idza syamsu kuwirat badat karumaihina sal hatta la yashtariku wa qur'anan tala. Nah, ini insyaallah kan kita baca minggu akan datang aja nih lah. Ini kan kita perlu kita kita catat kan ini amalan nih. Kita amalkan aja kan. Ini untuk kebahagiaan dunia dan akhirat selalu kita ijazahkan. Kami beijazah juga semalam ini. Nah, 3 guru dulu beijazah lah. Pertama guru Muas dahulu, pertama. Nang kedua guru Husin Qadri, nang pangarang Cerita Mukmin. Nang ketiga lawan guru kita sekumpul, minta sahkan lawan sidin. Di mana nyo dapat ni nang jar. Dulu pula pelajaran lah apa, walang guru Muas, untungnya nang ini jar. Eja unda maasisiakan aja sidin. Nah, kayak itu telah berarti kan sama ijazah tuh. Sidin melihat ini amalan ada gampang. Amalan Nabi Khidir, amalan pulang Nabi Ibrahim. Nabi malah jarakan juga hal yang demikian ini termasuk amal ibadah jar. Jasidin tuh jantai kayakannya orang aja, orang nang bungul di sini. Apa orang bungul tuh tapi aku nuntut di sini. Orang tuh bungul tuh Jasidin. Nah, jangan aku di sini hari nyamannya aja. Kayak itu tuh lah. Nih guru tuh sebujurnya sini tuh bukan sanggit kadalah. Sini tuh menyuruh orang supaya untuk cangkal menuntut. Itu bahasa kitanya. Jangan bedakan sini penyanggitan, sini bisa penyanggitan, sini sangit. Temen orang tuh salah. Salah ya orang tuh kalau mah kita wajib menuntut, kenapa dia kada menuntut? Umur sudah 40 tahun, oh yang mana lagi kita? Nah, anak sekolah 3 lah pulang kita biasa. Orang-orang nerima, sudah berjanggut nih tuh. Ada harapan lagi dah. Nah, jadi sadarlah dalam kehidupan tuh kita memikirkan diri kita, jangan memikirkan diri orang. Diri kita jangan kita pikirkan, "Ya apa aku nih mati nih, napan aku bawa? Rumah jangan aku bawa, mobil kada dibawa, halus tok, pergi rumah. Lah, baju kada dibawa, lain pada kain kapan. Kain kapan tuh kan paling paling banyak 5 lapis." Ya kalau kita kadang-kadang jangan nang rumah 3 lapis gin jangan sayang duit buang-buang ya dipatak juga jeung nih apa liur orang mati padahal bisi mobil, engkeun bisi rumah, padahal nih bisi bini 3 pulang. Nah, nam bini kedahakon mengikuti kita bagi jana warisan, apa kabar? Nah, baca Yasin hakun lagi ya. Iya, dari sinilah hati kita dalam hidup kehidupan ini. Firman Allah itu bahwasanya hidup itu jantan aku tentukan. Kehidupan seorang manusia itu maka aku serahkanlah kepadanya. Habis kita cara kita Allah sudah kan menghidupkan jadi di jurnal kita terserah kita. Kenapa ya? Makanya kita diberi akal. Lah diberi akal, diberi pendengaran, penglihatan, tangan. Makanya orang tuh kada beakal kada wajib sembahyang. Mun handak kada sembahyang jangan beakal. Gila, jangan puasa. Saya bahasa deh. Nah, ada pang orang lah, orang gila itu sugih. Ada pang leh sejarahnya. Maya menyusugih itu wajib tulak haji. Orang gila itu jangan sugih, makanya kan wajib tulak haji. Nah, orang haji itu kan mampu bisa kita ilmunya. Lah, tulak tulak apa, tulaknya apa aja kita perginya dan datangnya, meninggali. Nah, itu tuh untuk ongkos kewajiban. Nah, itu tuh lah insyaallah kan kita sambung ini. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
صراط المستقيم صراط الذين ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض من نور شمسك أبدا أبدا واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحمن واعف عنا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.